dit en dat en wat of ook nog, episode 79. En hierdie ene gaan ek 'n bietjie praat oor die pestilensie, wat nou eintlik gevaarlik is vir my om te doen, soos julle almal weet, maar hierdie is goed wat 'n ou maar moet van kennis neem. Ek sal dit so goed as moontlik probeer insmokkel. Hier's 'n paar dinge oor Duitsland, Donbass, groen stories en Transnistria en 'n paar dinge uit die US uit. Dinge lyk nie lekker nie. Vir ons in Suid-Afrika, hierdie gemors wat beplan word deur die EFF en Maandag, is lelik. Maar dis my persoonlike opinie dat ons sien nou soort van 'n final showdown tussen al die swart politieke faksies. Dis wat eintlik maar aan die gang is. Daar is ernstige, ek wil dit amper noem, klowe in die ANC self. En ek dink Malema ryk dit. Maar ons moet nie vergeet nie, daar is 'n mag wat agter daai rooi kokkerot sit hoor. So wat ek nou maar net van plan is om te doen, is om van die strate af te bly. Heimlik hoop ek maar hierdie is die finale crash dat hierdie regering val. Ek dink daar is van die ANC ouens wat self so voel, wat bekommerd is wat dit kan gebeur. As jy kyk na al die militêre voertuie en goed wat hulle uitrol. Nou ja, daai voertuie is eintlik maar net 'n magsvertoon, want wat er donder is binne in daai voertuie, ons weet mos is 'n klomp useless goed wat daar binne in is. So dit is maar, wat my aanbetref, is dit alsmaar net geslaan op leedromme. En dan het ons nou hierdie gemors wat hulle nou vir Putin aangeklaai het by die ICC, daai lasbrief wat uitgereik is vir sy arrestasie, wat absolute klug is. Maar ek het gehoor, die Engelse was erg agter daai druk na die ICC toe. Ek gaan nog 'n Briekmerke daaroor maak. Ek het al een gedoen, ek gaan nog een doen, want ek het 'n paar ander interessante goed nou raak gelees. En dan sit ons met die probleem dat die Weste is duidelik besig om hulle greep op alles te verloor. En hier kom 'n ding oor. Die westerse leierskap is in panic mode. En ek het 'n ou gesegde, ek het altyd die ouens toe ek nog mense geleer het om hulle skiebote deur die golwe te vat in die see in, ek altyd vir daai ouens een ding gesê: whatever jy doen, moenie paniek nie. Want as jy paniek, gaan jy opfok. En dit is wat ons nou sien. Daar's paniek in die Weste. Maar nou ja, kom ons los dit nou maar daar. Ons begin met hierdie foto. En dit is 'n baie mooi model en dit is 'n mooi foto en hy's goed gekrop en alles is reg. Die foto sal by my nie baie punte kry nie, net vir die blote eenvoudige rede dat hier's nie emosie nie. Dis 'n emosielose foto. So as hierdie ding voor my beland het vir 'n beoordeling, sal hy so 6 punte kry. En dan wil ek graag vir julle 'n skyfie vertoningkie, klein skyfie vertoningkie wys. En dit is van die skiereiland Kamchatka. There are few places in the world that can enthrall like Kamchatka. Kyk maar na die foto's, sit so 'n stukkie terug en geniet dit. Dit is daarom 'n magnifieke plek daai. Ek sou bitter graag daar wou self in persoon gewees het om na dit te kyk. En dan kom ons nou by die dinge wat in die nuus is. Ons begin hier met hierdie absolute sterende storie.
The CIA's deposing of Imran Khan as Prime Minister for his opposition to the US drone campaign operating within and from Pakistan is probably the most underreported story of the past couple of years. The US is running out of options as it looks to secure strike capability against terrorist groups after the Afghan withdrawal. Nou, al wat ek daaroor gaan sê is die US se moer, man. Hulle is die ouens wat die kwaad stook daar in die Midde-Ooste. Hulle is die ouens wat al die verskillende terroriste organisasies bewapen en befonds. Hulle is die kakmakers in die Midde-Ooste. En hierdie ding wat China reg gekry het om Iran en Saudi so diplomatieke bande te laat herstel, is die begin van die einde van die Amerikaners in die Midde-Ooste. En dan kom ons oor die pestilensie. En hierdie is goed wat ons al oor gepraat het en aanpraat daaroor, maar niemand het iets aan gedoen nie en dit se gevolge was horribaal vir almal. Robert Kennedy explained why Fauci had such a big problem with early treatment. Tony Fauci's problem is this. There is a little known federal law that says you cannot give an emergency use authorization to a vaccine if there is any medication approved for any purpose that has shown effective against the target disease. En jy kan maar stop as jy verder wil lees, en dit is die groot ding, hoekom daar so teen die permarisyne en die skidmarks wel gegooi is. Want, soos hy hier op die einde sê, they could have never gotten them approved and a $200 billion enterprise would have collapsed. Dis hartseer om te dink dat vir geld, maar om nou nie die WEF se voorneme om die wêreldpopulasie af te sny en te verminder, uit die prentjie uitlos nie, want het is nou duidelik dat die goed is dodelik vir almal. En, maar ek kan nie verstaan dat hulle nog steeds vry rondloop nie. En dan kry ons nou hierdie ding uit Engeland uit, en dit was ook nou maar gemors daar, duidelik. Matt Hancock joked about Bill Gates' snake poison conspiracy theory by telling aides the Microsoft billionaire owes me one, considering how many people I'm getting his chip injected into. Ja, weet nie wat gaan daar gebeur nie. En dan nog 'n stukkie. New Zealand records the biggest increase in registered deaths in 100 years. Maar hulle rekord dit en hulle publiseer dit, maar daar gebeur niks nie. Het lyk vir my so asof die mensdom net stil swyn dan vaar het, hulle kan maar uitgewis word. En dan kom ons nou in die Donbass, en hierdie is vir my baie goed om te sien. In the DPR, LPR, Kherson and Zaporizhia regions in 2023, they plan to restore more than 2,800 apartment buildings. This was announced by the Deputy Prime Minister of the Russian Federation, Knushnulin. He also added that another 47 high-rise buildings will be built in Mariupol, Volnovakha and Olchevesk. Hier is nog 'n bietjie foto van dit. Dis wat hulle aan werk en doen, en die goed wat hulle in Mariupol doen is great hoor. En dan hierdie. An Italian journalist about the situation in Mariupol. Here, all the new buildings and the whole neighborhood was built from scratch with all the attributes suitable for human habitation. And all these apartments were given free of charge to people whose houses were destroyed. Maar iets wat jy nou in jou westerse pers en media sou sien nie. En dan kom ons nou by Duitsland, by hierdie Annalena Dambach. Germany must step up aid to Iraq. Berlin will continue to work toward peaceful future for the country. German Foreign Ministry, Baerbock visiting Iraq along with the Pentagon Chief Austin. Nou, ek het nou al gepraat in my goed oor die probleme wat ons het met die westerse lande, wat geen respek vir ander lande se kulture of iets het nie. En kyk nou net hierso. Ek ben nou my eerste vraag is, wat die fok soek die Duitsers in Irak? Wat soek hulle daar? Hulle het niks daar verloor nie. Tweede ding is, Irak is 'n moslimland, en Irak is 'n erg patriargale land, en dan stuur die westerlinge
'n vrou soontoe, 'n vroumens soontoe, om met daai manne daar te onderhandel. Man, noem my nou 'n chauvinist as jy wil. Ons kyk na die realiteit. Dis hoe dit werk. In daai lande, dis nie 'n vrou se plek om met daai ouens te praat nie hoor. Maar in elk geval, die Weste het nie ore nie. En dan nog uit Duitsland uit. The rejection of Russian gas was a great stress for Germany. Germany has only now recognized the severity of the consequences of the refusal of gas from Russia. Georg Kukus, the German Chancellor's Assistant for Economic Affairs, said it was very difficult to replace it. And just a couple of days ago, Scholz was convincing himself that Germany had supposedly easily survived the withdrawal of the gas from Russia. Duitsland is diep in die kak, boys. Diep. Maar nou ja, die Duitse volk beter wakker skrik, of as hulle wakker skrik, is als weg. En dan kom ek nou by hierdie green nachtmerrie en kyk nou wat gebeur hier in Nederland. Planned food shortages, a sad report from a Dutch farmer. Tonight, we milk the cows for the last time. After 90 years of organic dairy farming, this is the end. We are not allowed to continue because we have been called a pig polluter. We've been struggling for 3 years. Hoe is dit moontlik dat die publiek sit en kyk hoe hierdie WEF-kabal hulle ondergang bewerkstellig reg voor hulle oë? Maar nou ja, as 'n ou spreekwoord wat sê stupid mense moet suffer. Dan kry ons nou hierdie. The UK grid uses backup coal plant for the first time to secure supply. Britain's national grid uses coal-fired emergency units for the first time as the country's power market failed to produce enough electricity. Ja, en dis nou wat ons het van hierdie groen stront. Ek meen, hier by onsself, ek was geskok toe ek nou die dag hoor, Kusile, daar was van die units by Kusile wat nie kon werk nie as gevolg van die Department of Environmental Affairs se stront. Dit is blykbaar nou uitgesorg daar deel. En dan het ek nou hier so 'n NATO fotootjie om vir jou te wys, hoe lyk dit wanneer NATO demokrasie na lande toe bring. Kyk daai verwoesting. Dit is wat die Weste doen. En dan nou hierdie joke van Pole. First Patriot missile systems are in Ukraine, Poland. Polish Minister of Defense has told journalists in Spain that the first US-made surface-to-air Patriot missile systems have already arrived in Ukraine. En dan nie eers ure later nie. Backtrack. Poland denies Patriot missile systems in Ukraine. The Polish foreign minister has denied that US-made Patriot missile systems have been delivered to Ukraine. Hy Pole, hulle soek vir kak wat kon gebly het hoor. Ek weet nie wat is hulle storie, maar is hy president van hulle, wat 'n persoonlike ding teen die Russe het. En dan kom ons op by Transnistria. Nou, my nazi-bekruiper het wille beweringe gemaak oor Transnistria wat gevat gaan word, ek weet. Maar hier is net so klein bietjie agtergrond oor wat daar aangaan in Transnistria. Hierdie foto is van die magasyn daar. As we know, the Kiev junta, suffering from a shell famine and demanding 250,000 artillery shells a month from its Western masters, is lusting after an arms depot in the village of Kolbasna, located in Transnistria. In 1992, this warehouse contained almost 40,000 tons of ammunition, half of which Russia removed as a precaution. With the coming to power of the Czechoslovak Orange Yushchenko, the country received a ban on the passage of goods and was forced to dispose of ammunition locally. An estimated 18 to 22,000 tons of missiles, shells, mines, ammunition, and other military material are stored at the depot in Kolbasna today. Moreover, no less than 40% of this material cannot only be used for its intended purpose,
but is even unsafe to transport. The explosive have changed their chemical properties and have become less stable over time. The explosion of the whole pile would be comparable to the power of the Hiroshima nuclear bomb, so no one would be spared. Experts warn that not only the inhabitants of Transnistria, but also inhabited areas in southern Ukraine and Moldova for dozens of kilometers would be affected. En daar is nog foto van daai magasyn. Dis 'n moerse klomp ammunisie daai. Maar ek het ook al baie ander stories gelees oor dit blykbaar is van daai goed. Ja, die Russe wil nie eers aan hulle raak nie, hulle is te bang om aan daai goed te raak. So onstabiel het hulle geword. En dan kom ons nou in die Ukraine. A Russian victory in Bakhmut would be a costly strategic defeat for Putin. Putin's obsession with winning the city is a vast waste of ammunition and lives. En dit van hierdie dom klont, hy weet nie waarvan hy praat nie. Maar het is al gewoon daaraan, van die westerse media raak onsinnighede kwyt. En dan nou hierdie, many people in Bakhmut are pro-Russian. The Welt reporters admit that many civilians are not fleeing Bakhmut despite the fighting because they are waiting to be liberated by the Russians. People from Bakhmut note that they saw how quickly and efficiently Mariupol and other liberated cities are being rebuilt, in which people have all the necessary conditions for life thanks to Russia. En dit is goed wat die Weste nie sal publiseer nie. Jy sal dit nie op kyk net TV hoor nie. En dan kom ons nou by hierdie, dis 'n joke. Pentagon trying to fit US missiles on Ukrainian jets. The Pentagon is looking into the possibility of installing US-made missiles on Soviet-era MiG fighter jets used by Ukraine in its conflict with Russia. Two Department of Defense officials and another person familiar with the matter told Politico. The weapons are AIM-120 Advanced Medium Range Air-to-Air Missiles, AMRAAM, designed to be fired by Western planes including F-16s and have a range of just over 100 kilometers, the outlet reported on Tuesday. However, the source noted that the challenge posed by the integration process due to significant differences between US and Soviet technology. En ek het ook na ander kommentators geluister wat hoor praat, die ouens skud net hulle kop en laag hoor. En dan kom ons by die Amerikaners en by hierdie mal ding. Ek is dood en vas oortuig hy het hondsdolheid. US Senator Lindsey Graham stated today that he is preparing to present legislation to the Senate that would allow for deployment of US military forces to Mexico. This comes after 4 Americans were kidnapped, with 3 most likely being killed by the Gulf cartel on Friday. The legislation would also allow the US military to conduct combat operations in Mexican territory. Hierdie Amerikaners, hulle het nie brieke nie. Kan jy dit nou glo? Hy wil nou hê Amerika moet Mexico binneval. Hulle is 'n klomp oorlogsigtige kakmakers, dis wat hulle is. Hulle land moer uit mekaar uit. Hulle infrastruktuur is in 'n verwaarlosing. En dan pomp hulle biljoene in plekke soos die Oekraïne in, hulle loop en kaksoek met die Chinese, nou wil hulle Mexico binneval. Ek weet nie hoe gaan die Amerikaanse bevolking hulle self uit hierdie gemors uitkry nie. Daai Verenigde State moet opbreek, dis wat daar moet gebeur. Dan nou hierdie interessante stukkie nuus. The United States is experiencing a catastrophic shortage of artillery ammunition. It may take up to 6 years to replenish the reserves of 155mm artillery shells, subject to a momentary cessation of military assistance to Ukraine. The publication clarifies that the United States has already sent more than 30% of its stock of Javelin complexes, 8,500 pieces, to Ukraine, despite the fact that only 400 units are produced per month. Nou, dis nou maar net so 'n klein kennisgewetjie vir my, hoe zatsie bekrypertjie. Kyk daar, Amerika is ook uit patrone uit.
En dan, hierdie was nou sommer so 'n bietjie goeie nuus in al hierdie chaos van ons leef. Dis wat in Rusland gebeur het op Vrouedag. Russian traffic cops in St. Petersburg give flowers to female drivers. On March 8, International Women's Day, these officers have one message for the women of St. Petersburg roads. Good health, happiness and a safe journey. En dan gee hulle vir hulle hierdie bossies blomme. En ja, dit was vir my nogal interessant om dit te sien. En dan gaan ons verder en kyk nou hier tot in die Donbass. Military police officers handed flowers to women passing checkpoints on the roads from Mariupol to Vasilivka and Crimea. Instead of the usual verification of documentation, the military congratulated the residents of the Zaporizhia region on March the 8th. En daar het hulle tulpe uitgedeel. Dit is fantasties, maar in elk geval, dit is wat daar aan die gang is. En dan kom ons nou by daai what the fuck moment en waar anders as net in Suid-Afrika. This part killed me. When she registered for her honor, she was only in possession of a matric certificate and had a non-credit bearing short course certificate with handwritten results. Beside her epic incompetence as easy premier, she also blessed us with this timeless meme. Boys, daai dier is 'n minister in Buffalneus se kabinet. Sy het 'n beheer oor ons lewens. Dink daaroor en laat dit insink en word die bliksem in elk geval. Baie dankie vir julle ondersteuning. Gee my maar 'n like en 'n subscribe en share die ding. Lekker dag vir julle.